नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण जदि आपण मानकर मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरुटिए निश्चय रूप से देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु केवल 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। बंधुगण एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानक गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। बंधुगण एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणक भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणकू सफलता मिलिबा पई जाउछि। पूर्वरु आपणकर अष्टम भाव रे सूर्य मंगल बुध एवं शुक्र गोचर करूछंती। आउ अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, किंतु एही माघ पूर्णिमा परे परे सूर्य मंगल बुध एवं शुक्र आपणकर नवम भाव को भाग्यर भाव को चली आसिबे, जहा फल आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक हेबा पई जाउछि सेही सबु विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखंतु। तो बंधुगण आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधुगण राशि चक्र 12 गोटी राशि मानक मध्यरु तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि मिथुन राशि। मिथुन राशि राशि अधिपति हेउछंती बुध। तो बंधुगण पूर्वरु बुध आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करुतुले। अष्टम भावटी होइथाय रोगर भाव ट्रिगर भाव। अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए, तो एहार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला। बारंबार आपणको स्वास्थ्यगत समस्यार शिकार हेबा पई पडुतुला। विशेष करी आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गुडिक देखा दउतुला। एलर्जी इन्फेक्शन ड्राइनेस भली समस्या गुडिक आपणकर देखा दउतुला। आखिरे मध्य आपणको समस्या गुडिक देखा दउतुला। डेंटल इश्यू मध्य आपणकर देखा दउतुला। तो जेमिति ही एही माघ पूर्णिमा परे परे बुध आपणकर नवम भाव को प्रवेश करिवे, तो एही सबु क्षेत्र रे आपण सुधार देखिबा पई पाइबे। आपणक स्वास्थ्य रे बहुत भलो रिकवरी आसीबो। निजको आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। तेबे आपणकर नवम भाव रे जेहेतु राहु गोचर करूछंती एवं बुध राहुंक सह एकत्र होई जिवे, तेणु आपणकर टिके ओभर थिंकिंग भली समस्या गुड़िक देखा देई पारे। तेणु आपण टिके अधिक चेष्टा करंतु ओभर थिंकिंग ठारू दूरेई रहिबा पई। विद्यार्थी मानक पई एही माघ पूर्णिमा परर समय बहुत भलो रहिबो। आपणको आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबो, कारण आपणकर शिक्षा भावर अधिपति शुक्र आपणकर नवम भाव को भाग्यर भाव को गोचर करिवे एवं बुध मध्य शुक्रंक सहित गोचर करिवे। आपणक मध्यरे बुद्धिमता बढ़िबो, ज्ञान बढ़िबो। नवम भावटी होइथाय उच्च शिक्षार भाव। तेणु जदि आपण उच्च शिक्षा करिबाकू चाहुतले ताहेले आपणकू सुजोग मिलिबो। आपणक मेंटालिटी बहुत शार्प रहिबो। एही माघ पूर्णिमा परे जदि आपणकर किछि एग्जाम रहुछि तेबे तेही एग्जाम आपणकर बहुत भलो रहिबो। जदि किछि फॉर्म फिलअप आपण करिबाकू चाहुतले किछि एडमिशन नेबाकू चाहुतले तेबे एही समय आपणक पई बहुत भलो रहिबो। आपणकर प्रेम जीवन मध्य एही माघ पूर्णिमा ठारू बहुत भलो रहिबो। पूर्वरु बुध एवं शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करुतुले, जहा फल रे आपणक मध्यरे मिस अंडरस्टैंडिंग देखा दउतुला। छोट छोट कथा गुडी को नेकी आपणक मध्यरे जुक्ति तर्क हेउतुला, कଳି झगड़ा हेउतुला। किंतु बुध एवं शुक्र आपणकर नवम भाव को आसी जिवे एवं एकत्र मध्य गोचर करिवे। तो पूर्वरु आपणक मध्यरे जहा भी किछि समस्या रहितुला, जहा भी किछि मनांतर मतांतर रहितुला, से सबु किछि आपणकर समाधान होई जिवो। आपणक मध्यरे भलो पाइबा वृद्धि पाइबो, अंडरस्टैंडिंग वृद्धि पाइबो। आपण परस्पर परस्परर भूल को मध्य बुझी पारिबे। आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। जदि वैवाहिक जीवन कथा कहिबा तेबे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भलो रहिबो, कारण आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर अधिपति गुरु आपणकर प्रथम भाव रे से गोचर करूछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरकू तांकर स्व घर उपरकू रहुअछि। एहार अर्थ हेउछि गुरु आपणकर वैवाहिक जीवन को बहुत भलो बनाइबाकू जाउछंती। एहा व्यतीत आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल
ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନ ଡରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯେମିତିକି ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି 10ମ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟର ଗ୍ରହ, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏପରି ସମୟ ଅଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଅଧିପତି। ଆପଣ ଅତି ଭୁଲ ବାଟରେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେହି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।